बेंच है या जो सो मोटो है, क्या ये ठीक था? फिर बेंच के ऊपर सवालात उठे कि बहुत से जो पहले 9 रुकनी था, फिर 7 रुकनी हुआ, फिर 5 हुआ, फिर कम होते होते वो 3 हो गया। और फिर कुछ लोग ये भी एतराज़ उठा रहे थे कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो पहले उसका हिस्सा नहीं थे, फिर बाद में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने उनको उसका बेंच का हिस्सा भी बना दिया। तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो गर्दिश करते हैं। और लेटेस्ट जो खबरें हैं वो कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला, आज का ये केस चला था, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने उन्होंने सवालात उठाए हैं अटॉर्नी जनरल से। और ये एक मेन सवाल ये उठा कि जनाब क्या आप बताएं कि 90 रोज़ में इलेक्शन क्यों नहीं होने चाहिए? तो उस पे यानी जो बेंच है मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का, वो उससे मुतमईन नहीं हुआ। तो बहरहाल इसमें बहुत सारे मतलब दोनों तरफ की आरा का अगर जायज़ा लिया जाए, एक तरफ पीटीआई है, वो अब वो वकला तहरीक और फलां ये वो और जज साहिबान के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के हवाले से जो है वो बड़े खुश नज़र आते हैं, उनको लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद फ़ैसला जो है उनके हक़ में आ जाएगा। और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमती जो ऐवान है वो आज एक सर जोड़कर भी बैठे हुए थे। अभी उसकी खबर भी आपके सामने आ जाएगी। मेरे ख्याल में वो जो है वो कन्फ्रंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब ये कन्फ्रंट्रेशन बढ़ेगी। और मेरा ज़ाती एनालिसिस ये है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि ये कन्फ्रंट्रेशन नहीं होनी चाहिए थी। यानी कोशिश ये की जानी चाहिए थी कि जो दोनों फरीक हैं इनको किसी टेबल पर बिठाकर इनसे कोई बात कर ली जाती। और जैसा कि मैंने अभी कहा है कि खान साहब फरमाते हैं कि मैंने चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठना, तो ठीक है जी, चोर डाकुओं के साथ वो नहीं बैठना चाहते, उनका राइट है, वो इनको चोर डाकू समझते हैं, हालांकि खुद उनके अंदर भी चोर डाकू मौजूद है और शायद इसलिए उन्होंने ये कहा है कि मेरी टीम बैठ सकती है। इसका मतलब है कि वो अपनी टीम के बारे में वो कह रहे हैं कि वो चोर डाकुओं के साथ अगर बैठ सकते हैं, इट मीन्स के उनके अंदर चोरी डकैती कोई है। तो बहरहाल ये तो आप लोग ही ज़्यादा अच्छा फ़ैसला कर सकेंगे। हम तो खैर जो हमें नज़र आता है, हम अपनी दानिश के मुताबिक, जो अपनी फ़हम व फ़रासत जो थोड़ी बहुत हमें मिली है, उसके हिसाब से हम अपनी चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे होते हैं, उस एंगल से हम देख रहे होते हैं। कोशिश ये करते हैं कि हम जो है वो दोनों फ़रीक़ों के हवाले से बात करें और बेहतर यही होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। सहाफ़त जो है ये इसको फोर्थ स्टेट कहा जाता है, चौथा सतून है। और सहाफ़ियों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस तरह की बैलेंस बात करें कि किसी का मतलब दिल आज़ारी भी ना हो और बात सही हो। तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी जानिब से, हर मुमकिन कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है कि कभी पलड़ा किसी तरफ चला जाता है, कभी किसी तरफ चला जाता है। तो इसके लिए तो मतलब वो लोग ही अपनी आरा जो है, लेकिन एक बात इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी मकबूलियत के उरूज पर हैं और बहुत से लोग जो हैं उनको अपना मसीहा समझ रहे हैं। क्योंकि और उसकी एक वजह भी है, आपको पता है कि ये जो दोनों जमातें हैं, नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, ये बारी बारी आते रहे और ये कुछ भी नहीं कर सके। एक ये भी फ़ायदा खान साहब को पहुंच रहा है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन मुझे ये डर है, मैं अपनी तरफ से ये डर का आपसे इजहार कर रहा हूँ कि ये जो कन्फ्रंट्रेशन है ये इट विल लीड अस नोवेयर। इन इंग्लिश वी कैन से इट विल लीड अस नोवेयर, यानी ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। कन्फ्रंट्रेशन नहीं होनी चाहिए और हमारी मईशत पहले ही दगरगू है और आम आदमी जो है वो आपको पता है, जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि मैं आज जो है महंगाई और आटे का जो बहरान है और उसमें जो लाइनें लगी हुई हैं उस पर बात करना चाह रहा था। तो ये देखें ना, अब लोग जो हैं वो गरीब लोग बहुत बुरी तरह से जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं। आटा नहीं मिल रहा, एक ज़रूरी मुल्क है जहाँ आटा नहीं मिल रहा, सब्जी नहीं मिल रही और कीमतें इस कदर मतलब बढ़ चुकी हैं, 45 to 50% जो है वो इन्फ्लेशन रेट हो चुका है। तो ऐसी सूरत हालात में जो है इस तरह की जो कन्फ्रंट्रेशन है ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होती। और मेरी गुजारिश है सब दोस्तों से, सब लोगों से, जो भी अरबाब इख्तियार हैं और जो भी इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए सब लोगों से गुजारिश है कि इन फरीकों को, दोनों फरीकों को जो है अब ये इनकी जो है डू और डाई पर आ चुके हैं। इस वक्त इनकी सूरत हाल है डू और डाई, तख्त या तख्ता। तो ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। डायलॉग जो है हमेशा जारी रहने चाहिए, इससे कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। लेकिन मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि इनको किसी जगह पर बिठाएं, खान साहब को भी किसी तरह उनके गोडों गिट्टों को हाथ लगाएं, खान साहब को भी। और इसके अलावा जो शहबाज शरीफ एंड कंपनी है, उनकी जो नून लीग है, उनके भी गोडों गिट्टों को हाथ लगाएं
کہ جناب یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن میں نہ لے کر جائیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ جو آٹے کی لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہوئے اور جو شہید ہو رہے ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان پر پڑتا ہے۔ اور عام لوگوں کا اللہ کا واسطہ ہے، اپنی پاور پالیٹکس کو ایک طرف رکھ کے ذرا عام لوگوں کو، میں دونوں پارٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے ایک طرف رکھ کے ذرا موجودہ صورتحال کو دیکھیں کہ آپ نے تو روٹی ہی چھین لی ہے لوگوں سے، آٹا چھین لیا ہے، سبزیاں چھین لی ہیں، آپ فروٹ کا تو بات ہی نہ کریں نا، فروٹ کی طرف تو جا ہی نہیں رہے۔ اور اس کے علاوہ جو بہت سی اشیاء خورد و نوش ہیں وہ عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ میں بار بار اپنے ویلاگز میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ حکومت میں کون ہوگا، وہ کوئی بھی ہو وہ، لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، یہ جو ایگریکلچر ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس پر میں اور بھی بات کروں گا۔ ایگریکلچر کے کچھ فیکٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اسی طرح انڈسٹری کے، اکانومی کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ میرے سامنے آئی ہیں، وہ بھی میں اگلے ویلاگز میں ان کا ذکر کروں گا۔ بہرحال میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے تمام ارباب اختیار سے کہ جناب اللہ کا نام مانیں، آپ کا کوئی پیر و مرشد ہو اس کا واسطہ ہے، جناب والا ہم غریب لوگوں کا سوچیں۔ ہم لوگ جو ہیں وہ بہت شکار ہو رہے ہیں، میں بھی انہی کا ہی نمائندہ ہو کر بات کر رہا ہوں کہ جناب والا آپ ہمارا سوچیں، آپ اپنی لڑائیاں ایک طرف رکھ کے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے، چاہے وہ نون لیگ کا ورکر ہے، وہ برابر کا جو ہے افیکٹ ہو رہا ہے ان حالات سے، تو جناب والا مہربانی کریں، کہیں بیٹھ جائیں، آپس میں کوئی راضی نامہ کر لیں، کوئی پیر و مرشد لے آئیں، بلکہ خان صاحب کے ساتھ تو پیر موجود ہیں، دوسری طرف کے بھی کوئی پیر لے آئیں، آپس میں بٹھائیں، ان کو بٹھائیں، کوئی ڈائلاگ کرائیں اور عام آدمی کا سوچیں۔ تو اگر آپ عام آدمی کا سوچیں گے تو حکومت بھی آپ کی اچھی چلے گی، آپ کو حکمرانی بھی ملتی رہے گی، کیونکہ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ آپ ترکی میں دیکھیں، جو ان کے صدر ہیں طیب اردوان، انہوں نے عام لوگوں کا سوچا تو ان کی جو دیکھیں مسلسل ان کی حکومت چلتی آ رہی ہے۔ اگر آپ عام لوگوں کا نہیں سوچیں گے تو عام لوگ بھی آپ سے بیزار ہوتے جائیں گے۔ تو خان صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ مقبولیت پر ہیں، لیکن آپ اگر عوام کا نہیں سوچیں گے تو لوگ آپ سے دور ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح سے دوسری طرف کے جو لوگ ہیں وہ بھی اگر عام لوگوں کا نہیں سوچ رہے، اس کا کوئی حل نہیں نکال رہے، تو لوگ ان سے دور ہوتے جائیں گے، ایلینیٹ ہوتے جائیں گے۔ اور لوگ کافی حد تک، جو غریب لوگ ہیں وہ تو ایلینیٹ ہو چکے ہیں، کچھ مڈل کلاس والے لوگ جو ہیں وہ ابھی علم لے کے دونوں پارٹیوں کا وہ لے کے چل رہے ہیں، تو ان سے بات نہیں بنے گی۔ جو غریب لوگ ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی 40% سے بھی اوپر لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، اب اور زیادہ گر گئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اس کی نظر ہو چکے ہیں۔ تو یہ آٹا، چینی اور یہ اشیاء خورد و نوش ہیں، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، ان کو کم از کم جو ہے عوام کی پہنچ تک پہنچا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، تو پھر ہی آپ کی حکمرانی جو ہے وہ قائم رہے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے سنا، اور اگلے ویلاگز میں ہم ان چیزوں کو مزید تفصیل سے بیان کریں گے، اور ہمارا یہ پروگرام آپ دیکھتے رہیں۔ بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی، اللہ حافظ۔